Camera pancar. Hello guys, 자 당다이 됐어. 좀 담는 밀량. 하다. 탕. 내용만 봐봐 이. 탕 정말 악습한. 저전 탕. 탕. 네, hello guys. Shoot 무스사. 수라. Yeah. 찌왜. हम किया था 탕 저. तो आज हम लोग पानी पूरी ट्राई करेगा इतना दिन से लोग नहीं था लिया तो आज ही पानी पूरी ट्राई करेगा मुकबंग देखते रहना watch the don't skip. तो आज दुकान शॉप में ही खा रहा है वो लड़की उसका टाइम नहीं है इसलिए यहाँ पर लेकर आके यहाँ पर से खाने वाला है पानी पूरी हम लोग खाना पानी पूरी इतना दिन से ब्लॉग नहीं था तो वो मिडिल वाला वाइट बॉय उसका सैलरी तंखा आ गया उसका नाम से उसकी तरफ से ये ट्रीट दे रहा है तो लेट्स गेट स्टार्ट देखो बहुत स्पाइसी है मसाला बेtul tak musa Mike sama kerja cakap buat kita ni Ayo ba mo record. San musipla. और हम डिनर लेकर जाएगा आप सब लोग कुछ स्पेशल प्लेस में तो इंतज़ार करें बहुत जल्द आने वाला है In a secret place. Secret ka inyo nga. बहुत डिलीशियस है Kami uso ba light on sa kya. 그죠 Upur wala. wah On sa. tak yang gini Saya perlu nggak merak ya. Hah? Saya perlu nggak merak ya. Mau jingji ya. smoke It's smoke juga smoke pork smoke pas kita sih smoke Misalnya pork lang fokus gitu. बहुत खा दिया है मेरा पेट फटा गया तो और भी चलेगा कैमरा बंद करो Camera sih jatuh lah, Pak. ya lah kak Ayo. Tapi dia butter mix aja. enggak no Cheers
और भी ऐसा लगा कप ओए कितना तुम मुझे थैली की भी मेरे पेट फुल हो गया और भी खाएगा कप आयो नहीं कितना तुम देवा मेरे सर्दी लगी है और ये देखो flowers and here's some flower ये सब बिकते हैं इसलिए किसी ने भी लेने के लिए कोशिश किया तो आगे ले सकते हैं प्राइस बहुत चीप है तो आगे ले सकते हैं देखो ये भी नहीं है ओ देखो वहाँ पर बहुत सारा है हेयर क्लिप इयररिंग्स वो सब बिकना बहुत है इसलिए आगे ले सकते हैं अलम शॉप में नियर लोकेशन नियर रिनोवा स्कूटी आगे ले सकते हैं ये भी नहीं ये देखो ये बैग वगैरह बैग मैसेंजर बैग शोल्डर बैग बहुत है होठुंगजी वाली जी भी मिल सकते हैं आगे ले सकते हैं मतलब tới cái anh có chờ kan sa sa bala sila ayok wala ka pa sila kanang ano siya kaya enjoy lawa just eish handsome handsome boy न्यू हेयर स्टाइल देखो ash देखो इंगेज हो गया शर्ट और कपड़ों को अरे ना वो दे उधर मत सुतो हम लोग ने इतना प्यार से हम लोग को 2K सब्सक्राइबर पहुंच दिया तो अब फैमिली मेंबर्स rise and shine Chito mo meaning ha. Lanong din ba yun? Kaya kita ba? Ha? Hello family members. Members. Hoşça. Không. Sao? Ớt lên tập bằng. Last bite देखो ना. Last piece. Last bite. Iya, last piece. Last bite aja. Last piece. Last bite. Get your spot. Cheers. आज का सूप इतना घटिया है कि खाने के लिए भी मन नहीं है सूप खत्म वो जो पानी पूरी का मसला होता है ना वो देख के लेना वो कल रात चाहिए लिया था तो पिया वाला ले गया ठीक है Iya wala. Saka na. Kasing naman ala. Atak na. तो देखो हम लोग का Setup. Say your store. Rise and shine. Thank you so much for 2K subscriber pongchane tili तो Sila. लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी आप लोग सब्सक्राइब किया तो और भी हम लोग कंटेंट अच्छा लेके आएगा तो सपोर्ट कर दे देना
तो थैंक यू सो मच फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में भी धमाका वाला लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। तो ऐसे ही सपोर्ट देते रहे, लाइक कमेंट शेयर करते रहे। तो इससे भी ज़्यादा ये तो आज तो कंटेंट नहीं है ना, इसलिए रेंडमली हम ये ईटिंग चैलेंज कर रहा है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो धमाका वाला थम वाला लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, से सेफ, लव यू ऑल द टाइम एंड बाय बाय। देखो हमारा सेटअप कुछ ऐसा है। तो राइस एंड शाइन।